अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करे सारे खैर खरीत नाल होसन। आज दी सुबह का करें आगाज़ जेडे मेरे चैनल ते नवा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब घंटी जी चीज़ है सब ठोक दी वजन तो जेडे पाकिस्तानी मेरे बिराई मुल्क को बाहर मेहनत करें अपन सारे को मेरा सलाम। तो अज कलीम जेड़ा सारी दुकान इतना दुकान होंगी है उन्हें बिरावां की शादी है। अज वो शादी दिख लेसूँ तो माहौल दिख लेसूँ तो अज दिन का करें आगाज़ माशाअल्लाह 9 थी बना लें तो कबूतर वाले कबूतर उड़े ने खड़े सर्दी ची तो अज दुकान बंद हैं लाजे तक असा ही वेसूँ शादी ते अज नाश्ता नहीं से करे दे एक रोटी खासूँ 11-12 बजे वेसूँ दुकान भी बंद हैं लोग अंधे वेंदे खड़े हूँ डायरेक्ट वेसूँ शादी ते उठाई तक निकलेसूँ सब कुछ आ गए हूँ कलीम दी बिरावें दी शादी ते तकरीबन देगा पकदियाँ पईयां ते मखलूक की बैठी है इंतजार है चंद सारे आओ दिलदार साहब ठीक अल्लाह का करम है एहसान है फिट हूँ मुबारकबाद अल्लाह का नाम खैर मुबारक हाँ कलीम खान भी आ गए ए देखो काटा पहले जुड़िया बैठे सरदार काटा खान पैसे देवा मैं तोरे देवने अच्छा तू देवा दे हैं हाँ पर तू ना दे क्यों देसा क्यों ना सारे बैठे हैं देसे हैं हाँ वह भी तुम्हारी है ये देखो सारे इंतजार है चंद यूट्यूब तो देखी भोटा खान भी बैठा है सब बैठे हैं आओ 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 वालेकुम सलाम एक गोट भी आए है मुबारकबाद मुबारक सरदार रमज़ान खान सरदार जमील खान बैठे हैं ये बिच निकल आए ये साढ़े इलाके के मशहूर टिकटॉकर है तुसा डिठा उसी ते आज वालेकुम सलाम ते शादी भुगतावण आए कहीं सट्टे हैं शादी दी बस 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 बन दी हुई है तकरीबन खाना शुरू थी चुका है ते अंडा पे खाना ए ट्रे आ गए ते बनी दे अपन बुलाइंदे रोटियां आसन वाला प्लेटा भाजी दी आसन हाँ ये रोटियां आ गई हैं हाँ भाई क्यों खिलदा पई ओ बूटा बैठे हुए शुरू कर दी तस खावन वो देखो जूम करके दिख लेना माशाल्लाह गरम गरम भाजी आ गई है ते हम सारे खंदे पन ते इंजॉय करो असें ही करें कलीम वेंदा पे आ गई ये भाजी आ गई है इसका घंटा थी गया बैठन घंटा थी गया वो भाजी आ गई मंजूर जानी आ गया तकरीबन दामी प्लेट है जेड़े खंदे पन रज दे नहीं बंदा दे दे तांग के ये मशहूर टिकटॉकर है ये दे के थक गए ये भी टिकटॉकर को माशाल्लाह मखलूक खंदी पींदी तो वेंदी पई है वाली साहब वाली खंदे खड़े ते माशाल्लाह जबरदस्त माहौल है आओ हो टप्पण लड़ा है कहीं नहीं ये देखो नेंद्र देवी पई है काटा उथा खंदा पे वाला इथा हम के बैग खंदा पे अच्छा अच्छा ये आईफोन दा रिजल्ट है
یہ سارے مشہور ٹک ٹاکر ہیں. مہربانی مہربانی. یہ دیکھو اتنا نظام بنیا پہ پیٹر بھی آئے. یہ پھٹے ریڑے تے کھندے پہ دیکھ گنو. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. خوبصورت بس سارے کھا پی کے ویندے پین اندے پین تو اساں ہی ہن ویندوں. گھر آ گئے تے 4000 دی لوڈ ویندی پئی ہے دیرے کہ جڑی لوڈ ہے ماشاءاللہ. تقریباً 2:30 تھے ہونا لین. لوگ کم تے ویندے پین. تقریباً مغرب تھی ہونا لیے تے لاجے تک کبوتری نکل سن تے والا ہوا کوکڑیاں ہو سن تھاڑیاں ہو سن. اج بھی چھٹی ہے کیونکہ سیل نہیں سکتی تھپے رہن دی. اج دی ڈیلی ختم والا سبھی پیٹر چلسی اتھاں ہی باندھوں تے والا ویڈیو دی اینڈ کرے نوں کیونکہ اج تھک گئے ہوں. پیٹر دا کھاڈا تے اساں اتھاں ہی ویڈیو دی اینڈ کرے نوں. خوبصورت ماحول ساڑا. پیٹر دی کندھی لگ گئے ہوں تے نہ کندھی تے دیوار دی ہے تے ہوں تاڑے سارے کو اجازت گندو. تساں جتھا رہو خوش رہو اپنا خیال رکھا کرو دوجے دا خیال رکھا کرو تے میری ویڈیو لازمی ڈٹھا کرو تے ہوں خدا حافظ.